Tender shorter tongue jictina, dear Martirba concert. Tender tombi chuji charambi samberando batam chinandero Arial hayeka don lodon of generkade, Trillevant of the Mayek and Ton, Joak and Jidanum Chesumber. Tamchidirkat Dag Churton to Quadanasa Lamar and Bochi. Dakishu Bamir Damjuni, Quadin Chimburgoni, Gizonti. Scorson to Jing Juvasal de Sol Conuzan Dorsum Garavakuras Pama Kara Jimba Nyaka, Sozaran Tioton Jatsaso. Quarter Lama Namla Solvan Zanlam Zibi Jandum Chornita. Tuji long Tonyam Bim Tangava, Noctutamber repeat resolution. Kundi Chukur Tobel Honcheneba, Tremid was the Javla Solvan, Keep Shakim Chinandola, Gypsy Tir. Tremid got Zerion Triller to Terim Zodo, Watersalon Honchen and Amki, Nalm Joroba, Zigmedalan B. Javla Solvan, Praban Jictino, Sugutuji and Triller. Droa Tarne would be the Honam Chon, Jitseton Honchen and Aljurva. Jigme the Jarvi, Nyakaro Solva, and Shetter Jarvi Tibu Jevala, Noster Tribute one sugar kawar, so I'm from Chodungala around to learn. Jigme the Chudia one Boro Solva, and Toma Vabji, the Sonian Bouton. Mantel man rungunsum donza de bar, Savlama, Dirsa Chuji. Tambini Javla Solvan, Sam Chotil Kurung, Jeremba Mala, Kanza Churkir Tombal, Honchineba, Nardan along to the Zobali and Gisel. We are meeting up one Borosolvan, Tonji the Gombi, Shenleva Simla, Po, Simneric Ton Jimbi, Rangelaston. Rama Gombi, Trotsader Nipata. Hatrutim Yamashoba, Domil, Jalam, one Barashan Chivica, who had Tambi Janson of Sons of the Bar, Savlami Javla Sorvandi. Scoson to give Shinji, loved the solo, Tonji the Gomba, Stobar Shinji, Rexelon Kijan Kamatsalapi. Choose the Domi Tamtanyo Bata, comes a churking or Roxy. Tim Chotan Barnay, Gibson, or New Distandru Jets of Quarta the name, Chorman Sosoran Calachurtunapa. Tartu Dorjin, Chancellor and Gomes at the woman Chuji Portana. Tursum Saji Kanjing or near the ransom churkung on some tons of the ba. Savlama Namla Solvan, Shertarazon Yelna Tabata, Nostaranzimbi Simni the Tulvata, Vardo Watersaladon Hibare, Tirsum Dirsanamji Tuji, Chindi Ranji the Tulvara Shenji, Lo Namkatam Yambi Simchin Tamchi Gitond, Yonta Brazobi Sanji, Kilji, Hilnata, Damba, Chapter Dorjin Chanchembo. Convocation Daniela Tobershati, Tobershati, the Zobachim, Bolonchinetic, Mundo, Tree comes of Lami, Jalonton, Zimdin Danite, Jenin, Chabersi Bala, Tomar Laton, Varter Jonton, Tamaran Jukton, Samuel Balin, Titombo, Sonin, and Onibar Jonton Shepak kept Onibar Jonton Shepat in Latamoshi, Mundo, Tamanangur Mundo, Yam music, Chalanil and poetry, Samuel Ballet, Titombo. Tombo Tanjurni, Tombo Tinin Latin Journey Bercavatan, Semertobaton, Corinne, Legend, Taripan, Hirnin Tambatan, Tugo Ballet, Titombo Tanjurni Bercavatan, Semertoba, underneath the son in a tank, Carson, Kuridunger Shabak, Camions. 顶礼大人根本上师，祈祷大人根本上师赐予心相融之加持，
远近虚空之极有情父母，寄生真的四生五智之金刚持的果位，为之大圆满龙清心地前行引导文，普现上师言教与前行备忘录相结合而作宣讲。此又分为手义、论义皆一分三。手义宣讲完毕，今天所宣的是论义。论义又分为共同外前行、不共内前行、修之正行之之分，接近往生法分三。而今天所选的是第一。第一又分为下满难得、寿命无常、轮回过患、已知因果、解脱利益和一直上师分六。此当中的下满难得、寿命无常已宣讲完毕。而今天所选的是第三，轮回过患。哦呀，他听可以懂了些吧？听你啦，去年去的这笔钱，当时你不干是当那天然的热送，你把回下个去的啦呢，可以懂了些三八当那些这个说懂了啦三八sabchin nambag ni yon nang ti tombo de sonen na ta ni ba rituk dungal sosor shaba kam ni yang 轮回过患有闻法的方式，闻法的方式这个就是它的这个方式，那么就是法规跟这个就暇满难得是相似的。那么所选这法这次第呢，那么轮回过患就是种子思维轮回的痛苦或分别思维六道过之的痛苦。那么第一种子思维轮回的痛苦已宣讲完毕，而今天所选的是第二分别思维六道过之的痛苦。哦，这你把rituk sosok dungal shi tra da ka pa te nyala tombo nyaru dungal shi pa ka nyaru dungal te la na nyar wala disen chojit yo pale na ta tombo ri chamnyal jet ta ninkurva ke agnita listen dungal tsitsit shet chan si ta tereng ke kasan tonyal jek shabak kamien son 今天所选的是分别思维六道过之的痛苦当中的，就是说所选的是地狱的痛苦。那么地狱的痛苦，地狱就分为18层地狱，此当中的八热地狱和金边地狱的处所生相、痛苦和受量已宣讲完毕。而今天所选的是八寒地狱。哦耶，他的tonyal jek agnita listen ta dungal te karsan kont shet chan de ta tereng kasan tonyal jek tsitsit de shab kam ris 八寒地狱的处所生相和痛苦之前已宣讲完毕，而今天所选的是八寒地狱的首量。哦耶，对，他这个tsitsit呢中期国萨里只下为这次的牛和红鱼用啊德基跟啊里秋日间节罗加里那德日日上边德他们这日本那秋日间节这次的做把人拉送的意思。八寒地狱的受量就是200张升的这个大盆里装满芝麻。聚宝地狱的就是说每100年中从中就取出1粒芝麻，那么直到将所有的芝麻就是全部取完，才是聚宝地狱的这个受量结束的时候。哦，这，lagmar nam tilen rambar nyuhiri njirji tse jiran的dungal jeche的yenri son。那么其他的就是其余的八寒地狱的这个是说它的首量呢，就是说此地增就是200增递增的，从上而下就是受量越来越长，痛苦也是越来越大，越来越强烈。哦呀，다들 단도 칠set 생도지데 춘주제지는 리에 카르슨 그 값을 제가 정위 냐라바 그 아그닌데
Gongr tang, charam tang, kaya wiyun sibak gni. Til zhangyu nyarwa ke listin na khchirwa tirtam durna zhangyu rdungal ki nyongwa. Ti zhangyu dungal ki rakhsha tirtaw kona ti nyongyu li khag mabzuni lila chawar dolwata chawar chanda chawar te dor sona mar sonala chawar dolwata ti chawar zung chan mazuni san thambata neng kona rjim chapa domba na achi cheta chawar dungal kiyana ti mabzuni ta neng kona ndom matapa tirtam durna khuren jehan dombata tirtam durna Zhangyu dungar ki Zhangyu ti rakshan taga li wakwa tsarwa jetang ka pamma tarki bata tsarwa ri tsarwa vjika bata pamma tarki ba jet ki ba pamma Ndriko upper tarkibari, jet kiba pama tarkiba, some soju to kiba pama chimbo tarkiba, see the tirta dungalte, toyer dungalkon and a te nongon reason. 那么昨天就宣讲了这个巴汉地狱的住所，它的周围是雪山冰川，有如是者环绕着，而且就四处都起着这个暴风或暴风雪衣。那么此处的这个地狱的神像呢，它是赤裸着身体，遭受着这个寒冬的痛苦。那么如是无法承受，最后就是遭受着寒冬痛苦以后，他的这个就身体上赤裸着身体就会起包，就成为巨包地狱。那么仍然就是无法遭受着这个寒冷痛苦，那么这个包就是说离开以后称之为包孽地狱，仍然就遭受着痛苦，最后就是他就是说，仍然就是说他就称之为是金牙地狱，仍然就是就是寒冷很重，如是就是他就是会交出就是无法砍人，就是最后就交出声音，就叫做阿丘丘地狱。同样的就是有情无法砍人这样一种寒冷，那么最后就无法交出声音，就叫伏伏婆地狱。如是的更重的这个就是寒冷之苦的火，它的皮肤就会冻裂，就称为是皮肤冻裂会冻裂成丝瓣，就称之为是青莲花地狱。如下就是说仍然就是如是寒冷之痛苦，那么就是说皮肤之下的肉会冰裂成8瓣，就称为是红莲花地狱。更深的就是冻裂，那么就称之为比如说16瓣、32瓣或无数瓣，就称之为是大莲花地狱。如是的痛苦遭受的时间就是说如下的，就是说它的这个寿量如是般而遭受着痛苦的。Tata tauke dungal te, tromnyal jak dungal te, huirnan lo ta, lo che nyuh samchize, ter tauke shijik tsak, lok tsak nzanji yon maris. 如是遭受的痛苦的时间，并非是说10年、20年如是，而是定量的，是无法以这个年来定量的。단드 춘주제 지나는 단드 종치르 고살라에 지진 고살라생 두지다 자그르거는 다 종치르 인서약 디 지그 자르비 자르비는 쯧쯧 뉴흐 홍위스 쯧쯧 뉴흐 홍위 디 Turki con Joa Turki con li Chevr Janji Yatan Tonil Jack and Tombo the Uri Chevr Janji Lo Jari Di Tasan Joa Tin and Territ Lan Dita Turtamchit Zapana Chevr Janji Di Tsitsit Zoba in the reason.
那么此处就宣讲了这八寒地狱的寿量，首先就是说聚宝地狱的寿量，那么就是说它的这个就是印度这个一个城市叫哥萨拉，那么此地的一个这个是就是专门酿这个就是说粮食的吧，就是200张升的一个大盆里装满芝麻，那么聚宝地狱的每100年从这个大盆里去取出1粒芝麻，那么直到将所有的芝麻取完，才是就是说聚宝地狱就是寿量结束的时间。哦呀，对。他会拿路家里给上次得了种那个得日里头来呢，他得了种10个年呢，他会拿那这个这次的你和红要送啊，跟那这次你和这次的你和他们的会拿这你家的是怕接屋里人呢，你和这里对面的屋里，这你家的是红那个那的得。得这你家空的高呢，上啊地那个，为那路家里跟sam事，得日日得来呢，他地得他们去的是呢，为那这你和这你家空是这个呢，得跟芝麻到那他，全部希望东西在有那里呢，全部希望东西在有那里。第到个路家里跟sam事得日日的有那呢，他路。मगर क्या वार्ता होना तरता उन्होंने चवर चेंज होना ते अनिस ते और दुंगल ते तरता ये रंग वार्ता होना ते न्यों गोन रिस 比如说聚宝地狱这100年从这个大盆中取出1粒芝麻，那么这个大盆有多大呢？就200张升，200张升的这个芝麻的话，那么这个其数量就是百千万亿蓝亿数量的这样一种100年取出1粒。如是的话，这两次它的这个就是遭受痛苦，它的寿量就是说以计就是无数计如是而计衡量的。对。다티 처르잔지 때담도나나 로자리긴 삼세 뜨리리도 쇼데다나 종치르 고살레 지 쯧스 녀흐 홍에 그 쇼아트 마스통 그 와르타나나 티 처르잔지 둥거도 뇽고네 다 처르 도르와 잠보 yak나 야타나나 티 종 녀르와 그니 니반데 종 녀르와 그니 니바 처르 도르와 잠보 티 Tili Aramba Nihiri Jirji Sonrita Tam where none tree Nijazam, the Chits Nihatamba, the tree Nijazam Ridaga. Tati Nijata on the young Ninjirka on the tea, Nihiri and Jirti Indica on the young tree Nijazam on the Nihatamba, Alam Stone Tranisum Zretan Timzaria. Third con and Jirton and Chera Dungrena.同样的，比如说聚宝地你100年从这个就是大盆中，这大盆就是200张升，200张升你印度城市的哥萨拉这个城市的一个这个张升专门就是衡量这个就是说粮食的这样一种盆。那么此当中的这个盆就是每100年取出1粒，那么最后此这个芝麻，那么尽，那么才是这个聚宝地狱的这个就是寿量痛苦的时间，而其余的就是说，比如说其他的就是说包捏地狱的话，那么就是跟这个就是增加了200倍，比如刚才是200张升的话，那么此时就是大概就是2000多张升。那么如是的话，那么它的这个痛苦的遭受痛苦的时间和它的这个寿量就是越来越长，越来越长了。哦，也对。다들 다우신드 처르 잔지 세천나 삼바 세천 삼바 녀흐 처르 도르와크 타바손르다 처르 야티 처르 도르와크 처르 장크 세천 녀흐 담바데 처르 도르와크 처르 도르와크 세천 녀흐 담바데 어쭈그 तासन कौन न सोन थांबा चंबू उरी तरताव कौन न ते न्युह थांबा तो न तरताव छिछत ते चेरंग ते न तरताव अंदर न ते जोजित यंबर ते हिगोन रेसो也就是说，这包捏地狱的寿量是聚宝地狱的20倍。同样的说，金牙地狱的这个寿量是这个包捏地狱的20倍。以此类推，那么大众要认识这个，就是说寿量和痛苦的时间是越来越长、越来越长的，要认识的。哦呀，这到呢，这个dungal
yang ngar rangilla lene gum dungar yang ngar tar rangilla lene gum guso 那么接下来呢，就我们还是像前面这个就实修的方式一样的，把此等就是纳入相续，结合着自相续而观修，这些就是八寒地狱的痛苦的。哦呀，对是，的，他们这dungar的rangilla lengon的，个个 rangilla len的，为那乌切干那的达达个，yilnder gunjitis，是个几层Ordopi tonglak dungar yang zum menina tir China chester zum nyam de rajit nibala khagdam ta ne tir chi semchilla ne ji gomba so ngartar de jurnu jisum chama de nyam sumla goso 那么此等观修知识一定要纳入相续去观修的，就是思维的。比如说在现在这个，比如说首先观想是现在这个人间的话，冬季这个就是寒冬的季节，一丝不挂的赤裸裸在外面停留短短的一瞬间的话，尚且无法忍受寒冷的痛苦。假设真正的转生到那些地狱当中的话，又怎么能忍受得了呢？我的他得到人的吞当吞生有那些。 Yorni jism çanızı, çakkumdan jokkum solndi filmerde yonuz dedi ta, korur düngal dırtavla, de ranit de ta ter ki yobrek onunla te ndiki te jagdada, ta dırtavla ki yonanın te düngal te zokta muzuk, samdada lo jong gonris. 那么总之就是在观修知识，那么必须也要分清作意作见，也就是发心、假心、发心和真心无所愿、结心回向。那么居住，同样在做中的话，那么就是说观察修、安住修、祈祷，那么居住，那么自己亲临做这样，就是说遭受着如是的痛苦思维，就如是作业而去思维。那么如是遭受的痛苦啊，能不能承受如是般而去思维而修行的？我想他。 te milk argin ki tis khir ta nanata shiso za nanate karma khik zamz ndugona ta khint te mulsun zu minin z konante tanlak z tertam durna yaka ta tertal te tarta tanyel ke jak dungal Tasta uchaka kawanate mail ko tronlak dungal tawanate jamjir tonjir kawanate kawanate tronlak dungal tawanate chenrene tatar taw kawanate nyarvat tron nyarvat la chi sona rank zut nisa agta nisa mek testa gonris 如说，比如说的话，在这人间的冬季当中，就是一丝不挂，在外面停留，就是哪怕是1分钟，就是1分钟的时间，那么此寒冷是无法堪忍的，无法忍受的。那么如此般的，而这个就是跟这个人间的这个寒冷相比的话，八寒地狱，那么这两次寒冷是100倍、1000倍，那么就是寒冷的。如是，如果自己在遭受如是的寒冷之苦的话，能不能忍受？哦呀。 ta terta tarta ngonsum to nyarwa terta la ngonsum to che to nyarwa la chi yon mare tan ta chi shik jet te control ta jirdang ke li mergeva sagnak to nam ta gon te nyarwa terta la chi jon ri ta rang control ta jirdang ke li mergeva te chiwa ngumma sagna yonri zina yonri Jiwan distant gone, and gone, Choni Tawart on control lives on Yota mit. Te Tamchilan and te Transit Tamchiland under Tav Samju. Mutton Tamchit under Tawang is a yon reason that te Tilan and te Shawata, Shit, she gone racing. 如是般的，虽然现今没有限量，就是说堕到这个此地狱当中遭受痛苦，但是堕到此地狱的因，就是嗔恨心所造的恶孽。那么，比如说前世的前世有没有造作？那么今生从小到现今有没有造作？那么如是般的意念，能意念的，那么自然就能意念；没有意念的，没有人不法意念的，自然就是知道自己造作过如是般的罪孽的话，应该就是说。
就是参前必后，就是发怒忏悔，那么最后应该有戒心，如是去奉行的。哦，也得过呢。第等个打打，终于伢娃得到了，这东个人一个有那个心情有那的有那的，东西里的那的，毛到那的东个的人个有那的。东个人个有那打打，东个人个有那心情谈起到那的，人个的怕嘛的，你让他做干咋的？tertawa yember condition to jagda de tes nyarwa tertawa la nyungu on ker dungal nyungu on semchen tamche la ter nye jiz gumda de tertawa kon semchen tamche dungal tele perda de na te zugbi senji ke dewa kom tertawa donna thomna samje thomna chmarom samde de te molum ta no solndip te shigon ris 同样的，比如说，就是现今在巴含第一章中遭受痛苦的这个众生有没有的潜意的，就是在遭受的痛苦。那么同样的，就观想此等是自己的亲朋好友、父母亲在遭受的痛苦，如是而作意，就生起大悲之心，让他们就是远离痛苦，远离此痛苦，得到究竟佛的果位，如是般的应该发愿而做祈祷的。第一等个的。Lama ta tuyu de treda de na te anjokum ko ngor chongje nderta ko na te dungar nar ko na ko na te ngansong ke semchin la anansim de treda de na te jokum ko ngor de chongje de gon ris 如是般就是接着就是祈祷以后上师与自心无二，就是安住的本面福智。同样的，比如说造出的这个众生的痛苦，此经与自心相融当中，如是而去安住的。哦，这当人的的拉玛当，拉玛拉所罗的达的推这些的拉玛拉推这些的。哦，听说人的达个讲那东个民个有那个先进安上那那边先进他们进来，而那些这些的那的。rapture kirtawa jindip jim poa na terine nganso la ni bi semchin tamchi to na te rangko na te pan togna ris 同样的，比如说祈祷上师而上师与自心无二当中去安住的话，那么这是一心相融，就是如是去做的。同样的，比如说就是说这个就是遭受者在地狱当中遭受者这个痛苦的这样，那么此经与自心相融当中去做的话，那么此就属于是最上等，就是法身之间这浅施法，如是去做，应该如是去做的。得当当那的罗中当孙地当。哦，这公当做公，偏么的大你的娘里狗屎。因此之故，现今开始就是以修心和祈祷，就是观察修和安住修，现今就如是，而且去熏修和实修实践的。达呢，罗中当，哦，听出了呢，这公当做公当，孙地当，上这个心。탐치도는 필mer 더 소나 당몸이 추 남덕 더 용덕바고는데 추도 줄룩的뜸즈리스 因此之故现今开始就是修心观他修安住修祈祷上师修菩提心，那么此等居住现今去修的话，真正的一个清净的法，那么正法，那么修行的方式就是如是的。哦呀，더 추바 남덕즈 추바든 탄교르지 추방 남도 추방 탄초지 또는 추 용덕 발람든 로지들라 단들 로르도 남바 진들라 로존트 미트 탐미즈 임버트 훈 대징민 자류미그 활트 름보치 대뉴히 캄보 나가 추스카리 름보치 라마 름보치 남바 탐치지 더 언나트 tunjuk 손리스 要想成为一个真正的修行者，也就是此生的修行圆满，那么就是说修道之中，就是人就是说为愿而修道就是圆满，就是说如是。那么这两次是言理心是必须要居住，无法不居住的。那么此是比如说如来呀尊者、华智仁波切、龙多仁波切和堪邦安丘仁波切，就是或者是就是传给阿仁波切和喇嘛仁波切大恩者，都是如是做了宣讲的。哦耶。다 탐치던도 로르도 남지도 요곡송지도는데 다르다 오르진 거밤맘 조니다 대금치는 혼치는 람짐다 딜립지오는 다티블라마타 지지오는데 소도
lortok namba jitter go son yonere kon namba tamchi kon so to no lortok namba jitter onne son de tan yonaris 同样的，修十眼灵心是莲花生大师、五谷光尊者一致这就是所有的传承祖师。那么自然也如是宣讲的，这就是修法的重要，就是十眼灵心。那么他们也同样的如是而居，就实修而追，就是十眼灵心，而奉行也是如是做奉行的。哦呀，得到人那么多呢，库尔的东阿的库尔的。dimber bayon mari tin kurwan de no ayinrin kurwan de zonju yenri stava ka ta cher tan ke ngomi tin kurwan de la nginjung samba ton nate yon ta baz jillachi nin marini tiwe channa tompong kurwa ke dungal ta raunjin kurwa kan sanitala ti loz jontan tin kurwan de on tonari chi se ndu gon maris 如是般的，就说不然的话，光是说这个轮回是空的、无实有的，或者是轮回是显现的时候，或者是双运的，光是把这个见解挂在口中的话，那么你的相续这个眼里和出离心是无法升起。不若还不是说对这个轮回，就是说如是去思维的话，那么自然你的相续这个眼里心，那么自然有然而能升起的。哦，也对，对样确的，他那个终于年了这个。أغنية تا ليستن تا دونغل تا تشت جت شتان ريس 以上属于是八寒地狱的它的处所、它的身相、它的这个痛苦和它的受量已宣讲完毕。다 니치와 신들이 니치와 신두지도 다 أغنيلا نيبايون ماري और तीन तो लिस्टिन लांद अंदर ताव के लिस्टिन से जो निबायो न मारी और दुंगल लांद अंदर ताव के दुंगल से जो न निबायो न मारी ती ता छेचल लांद न अंदर ताव से जो निबायो न मारी तर ताव निबा मेन कौन न ती तास्ता कौन न न्यारवा तेला न निचेवा सिंग तुझे तगरीसन 接着所宣的是孤独地狱。那么孤独地狱呢？孤独地狱的处所是没有固定性的，它的神相也是没有固定性的，它的痛苦也是没有固定性的，它的这个就是手量也是没有固定性的。如是般的，就是说实处都没有固定性的，此地狱就叫做这个孤独地狱。哦，也对。他这个人是那你讲你们dungal yang你们的yentes，这个玩的。चारवाता दो नौत थम्बाता चारम के नौत रेवाता छसन के नैत छुपाता मी नौत चकपाता खेर दो ला चक्तब शिपी रैनी के यान लगता न्यालक चैपर न्यालन शिते दुंगल बाता तुनता शर्माता छुवाता गोता कावाता जीपता थबा लासु बार तक कोरजन शोपी ज़ूसन देखी पे डंगल तेता द न्योआ ते सों ता तेरे सों न्यों गनरिस 孤独地狱的处所没有固定性的，痛苦也是变化不定的，有的就是夹在这个山岩间的，有的困在磐石内的，有的就冻在这个冰块里的，有的就住在这个沸水中的，有的就烧在烈火内，有的众生就长在这个树木里当这个樵夫，看花树木之时，他的直接比千刀万剐灯的进去运受尽苦难、受尽痛苦的。那么还有一些就转身为这个人们的这个日常使用的这个锄臼，或者说跳舟，或者是瓦罐、门、竹子，或者是赵师、孙子等的形象，也以这个世运感受着这样的这个痛苦的。哦，也对，他得到高呢，dungal妙教那里，但的日些话生都觉得年话生都日些话年话生都觉得但的那样那里，但那面那里是这个你把样那马儿生。那么他们会遭受如是的痛苦。那么此孤独地狱呢？此处有孤独地狱，此处没有孤独地狱，那么是不一定的。哦呀，为那讲出个那有单的啥个，没那有单的。लायना तत्ता योज ता कौन है ना ना ते निश्चय वाक न्यारवा सिंह दुजित यो तार निंसा के तुम जाए निबायो न मारिस
那么比如说大海当中也有孤独地狱的众生的，同样的人间也有，那么天界也有，那么此就是孤独地狱的众生在此处彼处是无一定的。哦呀，对不对？为那这个玩的假玩意，等于有那些你这个假玩性的这个玩的假玩意有那些。同样的，比如说有些这个孤独地狱的众生就夹在这个岩石当中的也是有的。哦呀，而都那等他们帮等于有那些。同样有些是困在这个磐石中也有的。차름 그 너한테나 좀 다니 세바고 냐바생 두지도는 또 요나 리스 同样有些是冻在冰块当中的也是有。我吃生个那等于요나 리스 有些是住在沸水的，就是沸腾的这个水中也是有的。我没那那得这帮呢等于要个是。而有些就是烧在烈火中的也有的。很多那个那得下班等于요나 리스 有些是葬在这个树木当中的。哦呀，对不对？或那这个玩那你吃吧，生对的有的对不对？是送就的，那我们是打等个，暂时撒下跟的就木够的，那么不去等着送就的。或那这个这个玩的那这个是知道是，这个是知道的，他说这个的。这个玩意儿人自上的，可能自上些个那的，自上的个的呀人路上跟我的这个玩意儿人自上的，我们的呀那是啥毛事？的我们天南拉的是，他走谁的马特斯，谁的马特斯，呀人自的走谁的马特斯，的走。我们天南拉的，但是我们是来特地的，我们心拍的，我们这个在达克的呢，这个说 Z 的有点子，这个说 Z 的有那，当然这个很久没有事，他们也让我个玩的，走的那个这个山那对的拉的有点子。得到了回来呢，你吃吧，跟伢吧，是拉马人不吃个，等着送得。得这个让人家是那，你马上你这个很久的人呢，这个杂技面的，同济面的，这这个玩意儿是的，你马上你这个很久的人的，可搞呢的，你吃吧，跟伢吧，跟脸呢，脸这个肌上的个，他这个啥个呢？当然这个的很济面的，得到个东儿牛个，得到了回来这个玩意儿呢的。东儿牛呢，对不对？你吃吧，跟伢吧，生的就对不对？有点那意思。比如说夹在这个岩石当中的这个就是孤独地狱的众生，喇嘛仁波切就这样讲过。那么在什么地方忘了？就是在一个岩石当中的缝中，一个老鼠就是钻进去了。那么钻进去以后，就是说，那么头就滴拢这个里面这个钻缝的洞以后，那么最后就无法钻进去，最后就是它的尾巴，那么就是在露在外面。那么露在外面以后，它就想出来，那么自然就无法出来。入睡就是想出来以后游动以后，就最后就是尾巴游动。以后最后把这个岩石就是抹浴了。如是般的就是遭受着就是如是长的这个痛苦，那么就也无法死去的。比如说，如果是其他的话，那么比如说有没有吃的，这样的话自然会死亡。而这孤独地狱的众生的话，以年龄所故，如是无数长的时间的，就在这个就是这个尾巴就是像。转出这个岩缝以后，转动以后，这个就把岩石都抹浴了。如是般的长的时间，它都无法死去的。如是做过讲解。哦，得到了，你吃吧，跟伢吧，这会儿呢，等着有那里吃吧，有那里些今天大会呢，得到了。听出了耳朵有呢，他把些呢耳朵个他这耳朵跑全部个弄那听着。ते रीता रावाता न ता तीर्ता के नाम परता न ते नैना थम दे ते निचेमा के करको न लीरन को न ते ngong के लीग ते ची सोन को न टकवर न ते और दो ने दे न ची जियो न timda chi sondi kon zaji gon man tonji gon mar kurtur ta takwar nan tam da de urdungar tam nyo ndu jmar to jaga son khim matb je tar ta undur na te ni seva gnyar wa do ne de tab je yon ris
如是般就是在延伸当中的这个孤独地狱的众生，就如是遭受着痛苦的。同样在这个石块当中，比如说有蛇或者青蛙，那在石块当中，那么因为念力所固在石块当中，虽然没有隐世，但是它是无法死去的，遭受着如是的痛苦，在石块当中仍然是有的。哦呀。dimchula rgunka kaps charum ko nena yonne thore jo charum ko nena na ta rawan danda nyan danda dimda na te charum gunka charum ko tumo ko chikuna dimda yotop shaji yotar 다 차름 거 찍으나 요티고 나는데 우차랑 차즈가 냐도 라즈 차름 거 찍으나 근가 근나 마즈다나 학고나는 딴내는 학나 말에 흔조늘이단 데 흑흠민 데 디미즈고는 차름 거 와르다는 탐다다 둥을 명거나 요늘이스 同样的冬季的时候，在冰块当中，好多冰块当中，同样有这个，就是说青蛙和鱼在这个冰块当中没有隐身而无法死亡，因为念力所致无法。而其他的鱼和青蛙的话，那么自然它会死亡，而它们是因念力所致无法死亡，遭受的痛苦仍然是居住的。得아버진데 첫 산대는 거였는데 흔흠得다원도나 차유 등을 금용거나 요늘이 同样的，在沸腾的水中，就是遭受着有无法死去而遭受的痛苦的，仍然是有的。다 띠르다고는데 매 내다는데 잡바고는 니체와가 대냐와가 등을 또 요늘이 同样的，就在烈火当中燃烧而遭受痛苦的这个孤独地狱的众生，仍然是有的。다 흥거 동보 내나는데 지장는데 요늘이 同样的，有些就投身到这个树木当中的，也是有的。다 런이지 런이지 리나는데 흥거 동보 임버 런이지 흥거 리블란데 흥거 동보 그 리블란데 yarkatan nyel testamdurna chapar nyelinte shiter dungalwa tertamdurna yoneris 同样的，投身到这个树木当中，认为这个树木就是自己的身体。当这个树木被砍伐之时，自己的这个肢体被砍伐，如实的遭受着痛苦的。tertawri na ngechina balashade nambaron zge gapoz ge ti kurkun kewaz ge latsatana na khen yahwa khen dong yahwa segura na yahwa yonno ta to kun nagyen se de chiga shakka munjugturi nagda shon tri te nyinsi gapo khson di kon ti kar nagtag chi wala de nagtag ti khen dong to kulin samdada te 어찌고는 야르카타나 론드 탐치데 크르코는 때 까마타 라화인지 되고는 때 디르타운도나는 다 디히데 요디 년은 선 탐치다오는 다 롱거 드리 야르카 탐치데 구이다디 타서 년선 탐치다오는 때 काल करारा इदते नते लंगरे थोरगी कनन राज कननते दुंगर तंडुन्य गया क सोंते लामारम बोचे क तख सोंतरा खुय तरता लाननते निसेवा क न्यावा सिंग de timzris 比如说，就是转生到树木当中，以前也做过讲解。巴瓦这一个老人在世之时，他们家的房间背后有一个树木，非常好的树木。那么经常说这个树是我家的如是，而今天说，最后就是转生以后，就死亡以后就转生到此树中。那么树中以后，那么经常就是说，比如说，那么就认为这个树是自己的身体。如是以后，比如说晚上就是说吹风下雨的时候，仍然遭受着被风吹的痛苦，就是遭受着如是的痛苦。然而摩罗摩羯也就如是做了宣讲，他在遭受着如是般的痛苦，那么此就称之为是孤独地狱。tertawri timda nanga mo timda ucha lobda sonti taso jaji chaka timda lobda yigir jonjo tan chi khen dong zo nyezin ka kai di mbad de taso nyeta liam bad de naka kai di ucha khen dong nang tasin ke mbazan xiao yon de nang bo lan sonti de 디 나트 제타간 조진다 팀다 지금 낙담단다 세구나 팀다 나 샤이차가 이기네나 팀다 몸이 팀다 레레데 헤르동 리라 템버드 소시오 손티다 데 리람 버드는 거는 몸아 둥거 뇽자 팀다 요요네 레시고 팀요 니치바 그냥 와세지 팀다 레시 比如说以前小孩在读书的时候，就书中有这样一种，比如说树木最后腐烂当中就是
说被这蠕虫，那么就啄木鸟就把虫去掉以后，这个就是树木好像没有通过这样一种故事讲解，跟这个相似的孤独地狱就是这样子，它就是遭受着如是的痛苦的。哦呀，得到的。第三个灯笼在那里，当然东国个计划连接有那里是。灯笼在那吃啥？灯笼在那东国在那里，东国在那哈个。donc j'ai dit ça char dans ça yoten ko don dim ja yoten man dans ça dim ja ji len ji 同样的，它也就是有一些孤独地狱，就是转生为，比如说就是这个，就是这个打茶用的，就是木的这个盆，或者说，就是这个是说，这个磨药的这种木的那种，就是什么说呢？就是那种木桩般的，就是木桶般的，就这样，也会转生那种。donc dim ja ti yo ne ren ti nang thara dim ja ka jab de de man donc de ti nang chi se de 磨药的，就是磨药的，或者是藏地的话，就是一般这个茶叶，就是磨锡的话，就是装在一个这个木做的一种就是圆的桶里，就是用这个石块，就是或铁块或木块会扎的，就这样也会转生到此处的。dim ja ji wa len ji ne de sharma ge ji wa len ji ne de 同样也会转生为扫帚，也会转生的。dim chu len ne chwa ge ji wa len ji ne de 同样的，就是说这个初旧的，这也会转生为初旧的。而go个计划连接呢，高瓦个计划连接呢，吉普个计划连接呢，塔花个计划连接呢，这是。同样会转生为门、柱子、会罩或者绳子等都会转生的。对高瓦个计划的连那会那人生玩没得，对动嘛的呀，这个没吃过东啊。tertawa ko dungal nyon jinde ta go ko ci wala jinde te go tam ci ton na te ko na har ndan sara shi tindu di ko na rang li da har ndan sara dar ko na jipen da ko ci wala na ko na ta ni bidi ta so rang ko khana ngaram ni mbako na ko dungal ndan tim da nyon jinde ta ko ci wala di ko na te ko na ta ko ta har tin di ko na challa ka ko dungal sara shi di ko na rang li da na te mara ni samku yuda da chagin ko dungal waten chammonon pendi chammonan pen ko dungal 산대는 벤디 산대는 벤는 거 등을 들다운다 뭔가 그 등을 따오는 묘지원의 리스 比如说这个转生到这个柱子的话部分昼夜就是扛着这个就是说房间的这样一种痛苦的。同样的门的话，比如说门就是说重或者说门就是说关的话，那么自然就被摩擦或者说很重的这样的仍然遭受这样的痛苦的。同样的，比如说转生的这个爪的话，自然就是比如说自己的内脏当中被这个火焚烧的这样的痛苦的。同样的，比如说转生为损的话，那么比如说拉的话，比如说自己的身被拉断的痛苦。同样是，比如说把这个损就是一节两节的，就是捆在一起的话，同样的身体被如是爱，就是粘在一起或者揉在一起这样的痛苦。比如说放在冷处的话有冷的痛苦，放在热处的话有热的痛苦。孤独地狱的众生的痛苦就是如是的。总之，孤独地狱的众生的话，那么此处有彼处无有是无法不一定的，无法定的。那他们这根本的去给人家呢，会拿人格得到了人家吃上的个，得到这个计划的人有进有那的事。那么此等是为什么会转生到孤独地狱？那么此等就是比如说在临终之时贪念之后，最后就转生，就会转生如是爱就转生的。gola chagje kawala chagje jipla chagje takwala chagje的timda个呢的计划的定连三模的人就那的事。比如说你在临终之时贪念门或珠子或者爪或者孙子，如是贪念的话，那么最后转生就转生到此处的，很容易转生的。他得当地呢，我那特他们我要个的村呢的，是个你这个你那有路的呢，他的多年呢有路的，他们这的工人等于你我那谁要个的，他别人都这样子的东西。那么接着下面就会讲解，比如腹中有这个孤独地狱的众生，食中有孤独地狱的众生，做了详细的这个举例而做了讲解。那么此等明天继续再宣讲。sonam de tamchi de zba ni de tomni ni be janam pamchi je ga nan che wal chu ba
Tribin Solin to Adulverego. Oh.